परिबा निया परिबा ताजा ताजा परिबा। जेमिति भालू बजार को आसीची पशु माने ता पाखरु परिबा नबाकू आसिले। अरे भालू तू आसी गलु तो परिबा भारी ताजा तोते आमे अपेक्षा करथिलु दे दे हमकु शीघ्र परिबा दे। एमिति प्रतिदिन भालूर सबु परिबा बिक्री हो जाए। सेई बजार रे गाईर गोटे बड़ परिबा दुकान थिला हेले गाई पाखरु केही भी परिबा किणु नथिले। भालूर भल रोजगार देखी गाई ताकू भारी ईर्षा करुथिला आउ भारी रागुथिला। गोटिए दिन भालू पाखरे जंगलर पशु पक्षी माने बसिथिले और भालू ठारू कहानी शुणुथिले। ठीक सही समय रे गाई आसी कहिला, अरे छेली आमे आज बुलिबाकू जाइथांते तो तू कोन एठी बसिचु चल जिबा। गाई भालू भारी भल कहानी शुणाउछि मु आज बुलिबाकू न जाई भालू पाखरु कहानी शुणिबी। गाई तू भी बस मु गोटे सत्य आउ धर्मर कहानी शुणाउछि तू शुणिबू तते बहुत भल लागिब। हाँ हाँ मोर किछि काम नाही तो मु एठी बसी कहानी शुणिबी मो समय नष्ट करिबी। अरे गाई तू तो जानिचु भालू भारी भल कहानी शुणाए मते ता कथा भारी भल लागे सेतिपाई मोर जेते काम थिले भी मो ता पाखकू आसे। तम मानकू जदि तार कहानी एते भल लागुछि ताहेले तमे माने भालूर घरे रही जाओ आओ दिन राति बसी ता कहानी सुणुथा। जदि सेमिति हेई थांता ताहले मो सबुदिन भालू घरे रही जाती आउ ता पाखरु कहानी शुणती। समस्तଙ୍କ पाखरु भालूर प्रशंसा शुणी गाई सेठारु रागिकी पळेइला। ए भालू पाई केही मो सह सांग हेउ नाहांती सबुदिन ता घर आगरे दळे पशु पक्षी की बसेई कहानी शुणाउछि। ए भालू गुंफा पाखरे मो घर करी बड़ भूल करी देइछि ताकू देखिले मो देह रागरे जली जाउछि। अरे कौन हैला तू ए भालू को देखी देखी एमिति रागुछु काहींकी? रागिबिनी केमिति कह ए भालू प्रतिदिन समस्तंकु बसेई कहानी शुणाउछि। मु आज केते इच्छा करिथिली छेली सहित बुलिबाकू जिबी बोली हेले भालूर कहानी शुणिबा पाई छेली मो सहित बुलिबाकू गलानी। मोर एते राग चिड़ुछि जे ए भालू को जंगलरू बाहर कर देबा पाई इच्छा होउछि। भालू बजार को आसु आसु तार सबु परिबा बिक्री हो जाय थाए सेथिपाई से समस्त को समय दे कहानी शुणई पारुछि। तू जम्मा भी चिंता करनी मु से भालू ऊपर नजर रखुछि केबे भी सुजोग पाइबी भालू को ए जंगलरू बाहर कर देबी आउ तापरे मो बेपार भी भल चलिबो। एमिति हेले तो बहुत भल कथा हौ हौ तमे भी जाओ हाथ मुह धोई खाइबा। एमिति गाई माने निजर प्लान कले आउ ता पर दिन ठारू गाई भालू ऊपर नजर रखिला। दिने से देखिला अच्छा हौ आज संध्या हेई गलानी आजिर कहानी सरिला एबे तमे माने घर को जाओ काली पुणी आसीब मु गोटे नुआ कहानी शुणेबी। अरे भालू भाई आज आमे सबु मिसी तो पाई किछि खाद्य आनिछु एई ने। अरे अरे ए सबुर कौन दरकार थिला मु कौन एई सबु पाई तमको कहानी कहूछि। अरे भालू तू तो समय नष्ट करी हमको कहानी शुणाउछु सेथिपाई आमे छोट उपहारटी आनिछु। घरे तोर छोट छुआटी अछि तार दायित्व भी तो ऊपरे तेणु तू ए उपहारटी रख।
ଏମିତି କହି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦୂରରୁ ଗାଈ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏମାନେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ। ଏଥର ଏ ଭାଲୁକୁ ହଇରାଣ କରିବାର ଉପାୟ ମିଳିଗଲା। ମାମା ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ? ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ପରିବା ବିକ୍ରି କରିଥିଲି ସେ ଟଙ୍କାରେ ସଉଦା ପରିବା ଆଣିଛି। ଏବେ ତୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିକି ଆଣୁଛି। ତାପରେ ଭାଲୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଗଲା। ରୋଷେଇ ସାରି ତା ଛୁଆକୁ ଖାଇବା ଦେଲା ଓ ନିଜେ ବି ଖାଇଲା। ମା ଛୁଆ ଦୁହେଁ ଖାଇସାରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେପଟେ ଗାଈମାନେ ଭାଲୁକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ। ଏଇ ତ ଆମର ଖାଦ୍ୟମଣି, ଚାଲ ଭାଲୁ ଘରକୁ ଯିବା। ଭାଲୁ ଶୋଇଥିବ, ତା ଘରେ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟମଣି ରଖିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବା। ହଁ, ଠିକ କଥା। ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଖାଦ୍ୟମଣି ଆଣୁଛି। ଏଇ ନିଅ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଖାଦ୍ୟମଣି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ନେଇକି ଚାଲ। ତାପରେ ଗାଈ ଦୁଇଟି ଖାଦ୍ୟମଣି ଧରି ଚାଲିଲେ ଭାଲୁ ଘରକୁ। ସେମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଭାଲୁ ଓ ତା ଛୁଆ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଗାଈ ଖାଦ୍ୟମଣିଟି ଭାଲୁ ଘରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲା ଓ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲାରୁ ଗାଈମାନେ ଯାଇ ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମହାରାଜ, କାଲି ଆମ ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଛି। ମୁଁ ସହର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଦ୍ୟମଣି ଦୁଇଟି ଆଣିଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ସେସବୁ ବିକ୍ରି କରିବି, ହେଲେ କିଏ ମୋର ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲା। ମୋ ଘରୁ ଖାଦ୍ୟମଣି ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ଇ କଣ କରୁଛୁ ଗାଈ? ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫେର ଚୋରି? କିଏ ଅଛି ଏମିତି? ହଁ, ଜଣେ ଅଛି। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଭାଲୁର ଘର। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟମଣି ଘରେ ରଖୁଥିଲୁ, ଭାଲୁ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ହିଁ ଆମ ମଣି ଚୋରି କରିକି ନେଇଛି। କାହିଁକି ନା କାଲି ମା ଛୁଆ ବସି ଖାଉଥିବାର ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ନା, କେବେ ଭୁଲ ଭାଲୁ କେବେ ବି କରିବନି। କାଲି ଆମେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ସହରରୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟମଣି ଆଣିଥିଲି ତାର ରଙ୍ଗ ସବୁଠୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଯିଏ ବି ନେଇଥିବ ବଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଆର ମଣିଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋର କିନ୍ତୁ ଭାଲୁ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି। ସେ କେବେ ଏମିତି କରିନଥିବ। ତମମାନଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଏବେ ସେତିକି ଥାଉ। ଚାଲ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଭାଲୁର ଘରକୁ ଯିବା। ଭାଲୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ କରିଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ଆଉ ଏ ଗାଈମାନେ ଯଦି ଭାଲୁ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ବି କଠୋର ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ ଭାଲୁର ଘରକୁ। ଆରେ, ଏତେ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛ, କଣ ହେଇଛି କି? ତୁ ଆମ ଖାଦ୍ୟମଣି ଚୋରି କରିଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତୁ ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛୁ। ନା ଗାଈ, ମୁଁ ତୋ ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି କରିନି। ତମେ ମାନେ ଏମିତି କଣ ସବୁ କହୁଛ? ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ତ ଘର ଖୋଜିଲେ ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ସତ କଣ ଆଉ ମିଛ କଣ। ତାପରେ ଗାଈ ଭାଲୁ ଘରୁ ଖାଦ୍ୟମଣିଟି ବାହାର କରି ଆଣିଲା। ଏଇ ଦେଖ, ମୋ ଖାଦ୍ୟମଣି ତୋ ଘରୁ ବାହାରିଲା। ଛି ଭାଲୁ, ତୁ ମୋର ଚୋରି କଲୁ। ହେଇ, ତୁ ଯା ଆମ ଘରେ ଥିବା ଆର ଖାଦ୍ୟମଣିଟା ନେଇ ଆସ। ତାପରେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ କୋଉଟା ସତ ଆଉ କୋଉଟା ମିଛ। ତାପରେ ଗାଈ ଯାଇ ତା ଘରୁ ଆର ଖାଦ୍ୟମଣିଟି ନେଇ ଆସିଲା। ଦୁଇଟି ଯାକ ମଣି ସମାନ ଥିଲା। ଦେଖିଲ ତ ମହାରାଜ, ଭାଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇ ଖାଦ୍ୟ ନିଏ,
ଆଉ ସେଇ ବାହାନାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି ବି କରେ, ଯେମିତି କେହି ଜାଣି ନ ପାରିବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ହଁ, ଭାଲୁର ଭୁଲ ପାଇଁ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। ଭାଲୁ, ତୁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତୋର ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବିଚରା ଭାଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା।